Bismillahirrahmanirrahim. Kezo wa Komoro watukufu mjunga ndani mwe Komori. Nanu wa Komori mjunga wonze mwe Komori. Ndo mtosa nizi mtosa za Kiislamu hoji mlifuhanyu yonsi pia. Naomba Mwenyezi Mungu ya ukana hari hansi na mwanono hatari wasuli leo 15 somba riungu wa mabaki ya maili. Mwenyezi Mungu ya jaaliyete na rahawa tsunde bahati wa futari. Ikawa madaka nshashi winji wa hawa lui hula ya Faransani. Wajuhenda wakanatize la tabu ili wafuso ikaramu wengi ngarduwa bushira futari ya hairi biidhnillahi ta'ala. Na mwomba Mwenyezi Mungu tena hifadhi wana nyasi kama wajondo harma yeziba zonsi pia ama rudu taasa mahakaya harmaze programu kaija kaubidini homi barini leo asibabu ngarlindao natija za huswele bade lafu manazari ikayao kardazi parso kwa leo sha wakatinda uo woti undi hawo chandani amrepoze tindu mba hanzambu wa Komori ndabu kayawe manadamu leo do mwandu na kamuona twamba ndabu hamgune dini redo shaher benisa la fuhari har mafuko iho ambasadi ilo iho la Faransani ari hazia niyo iho yukarmeze mashini haduto akopi na kama manazali hende iho ya himisa maupandu ya mtire mafoto manadamu habo nganza twa Komori kote ya benongo ya tuzijua nongo ikao ye mwinyizo zimtoha kweli le kalima la ukanala bari mfaume na mashishio menji zilatinrabo au kaya hindi do habili au do gone sa kanale onga bumrikao le ongo bonziju unge na titre daishi ya ukaidi nge na titre ya upreunge na statui ya mfaume mkaidi mdarenga wa Komori wa chamacheka alafu ekibinadamu na Kiislamu hijuza wa Komori wakane manadamu nge mwade sheleha nusujue manadamu nge mwade abole bamemba anano yembana ni haru lo harmo rezo sosio ele fijo shuhina jana lo harmo rezo sosio banzinti no zinji ramba fuma ninge mwade bahi baunde wasasinga rijuao ikao wa amini afuma ni rahana Mwenyezi Mungu wa amini afuma ni rahana mtume abunga rijuao amanda wa ukana zankiliza hao zijitole a 100% ya ukana afuma ni namna ya wanjoro honi na harmweze damu afuma ni yazunguli yao wakubali kaula simanda mujojo kamade fetuze mauti ya ukai mgabili ani yode daraja zode zemfume zode ze kilo leo wazithamani yao mfaume wabavu hao wambo afuma ni manadamu Bwakomo ebanunga mjuwao imbana nelebaya lilomba bahanu wanu wanadamu wakazi silamu armenti hatu wenda daraja leo wadiwa za Mwenyezi Mungu wadiwa za na mtume wa aminafumani na belu indele baya lilo banu alafu wanadamu warenge Mwenyezi Mungu wa mrodi goni wadiwa za na mtume warenge mvuuzi nji waziba afumani wafanyame mwanadamu kajukana baada fetuze mauti ya ukai mgabili alingwa unama mwanadamu hapulihana na sheo ekaende daraja mwa afumani nge mwade swafi abwanadamu waonga ibidi ware irau me imani ngiyo banu riamini na Mwenyezi Mungu riamini ne mbana riwanao hafaida nzima ya hensi hafaida ya huwa na nyasi wa ulowa hasatan afumani ya wapwezi toya wa hafa asibabu mbanzi ya mafiti asibabu dhulma ikao Mwenyezi Mungu kasami hibwa afumani dhulma hudhulumu wa Komori kurudi huwa bandrabu na uhadazo bojuu baheze nongo hizo ngara aminoka Mwenyezi Mungu ngebwazimana si hembwa na ikaungari wanao bafuma minti na uparo joka ushia emadifune mabebe leonjo kangara wao hasibabu nzaya mintu wana bwana na mrulo na nzaya kamrulo na nzaya enda mkwamale na ziwa na njizi enge prea babuhe nge prea mbe nge prea safihi watu ndoni shindano nao ngamshindano na mbikao leongo juo izo ufanyao mengo numope ulo nuo dabukana ngo juo izo renda ngo joka ngo redonai wewe ngo joka ngo redonai shawanu
wanamjo watoto wanu wabaha wajamba mwazo defende mndu wambo afumani mrahibanzi wongarijoka nishawa himisabo zonzaya zonsambilwa ngamjo ukana baadhi ya mashababi watusoma na wasoma na makadra na wakamafundi lewekangabo mwanadamu usubutai mwa media ahusifu mbanje mantiti kabati atatafsiri yabi litolukana zilanza ya zambani ila siasa ya kinzaya abenge mbamandu wo wakautwali ya politika onesa ukana mduka shina na mdufanyu siasa ya kundemba hindu yale babo ngojo jilatizeze nzia yode mana bangu ya hema kando yanu sikareji ubofanya droit de réponse au karijo kwa nutsomrika ule wona haya wansomrika ule ngona hamunanti shawano ndoka ngwafanya siasa hasiba bufaidanti tizahao nezenza abo za wagabili bwatonda waremani jua basi wanadamu waombwa shani bihaba mswafi shani bihaba ndo abo komoro kana na mkanema shishio yasodore ngabale unga mjuja niambie manasi wa mwari Sheher Benissa ariha harmele jumbala ambasadiyo ekafu manende Faransa edo kwenda mu misarmo upando hadu mtirema foto akayati ngono harmambe session libre kabala njauna nai nge yihongwa bondabo banata nge yiho aba harzamba nge yihongu so bandabo shina cha shami mitina unji harmamva mwinji bo Sheher Benissa wodwani behaba akame dolo no mjarada wafu manazali no wadu alonu no wakomor kwa tidara ukana leo watoja wambilwa nrabo haumbe atefundo yarengesha tije ya sasani na mnainu mrafiki kama lila hanyu ambo kweli ani wakomor kwa tidara ukana leo harine mrulo manga yebwe hanyu wala kutsamba kweli kartamo idaraja hawo mvawobo Sheher Benissa ikao leo tambokana rudo kotira manazali ema foto yeda wangi wa Henry bwa Komor kabla ya ukana jerikani timbi shabiki na nijarmwa upande wa Sheher Benissa we Sheher Benissa huziswa suala bila husu ezerumerika ya onga zila yao harmwe rezo sosio asibabu Henry delebade zero ikao leonga litendele yao harmwa umwili jimla wafumani wa hazadi kabati mastanjabu upande huu wakati mastanjabu womanadamu hurudi huzisiwa masuala menji kayao ngamjurudini ya detaye nrudindo hujibu hamba mihambabi Sheher Benissa ngamuhabionongo ya mwando ikayao hambilwa na watangazaji wakaya hamweze version 2 ikauti zitarajamu haina wakati sheki hangu no mjarada lono ikauti na ujwa hutile na mnaimu ni fotohe itoti mpaka tiwaswilisha Paske telokana wapula baadhi ya wandu wajua tsomozo mjarada. Wapula wandu wajua mtsosa ukaidi tisigiri ngamkubali. Poko anihimisa bande telefona hamu. Kwa anihimisa banje nambe ngamkubali wala ngamonsume izo minambao. Umjarada waho wadafumani wapula wandu wa utsomoze hata unusi usikena mnenu ngamutitiyo. Tibakishokana ni ulindie ne marunda hao. Ekanja hunde marunda hao yote aibu auka yome ngonu mahezemba na kaunga mwano nizo. Rianzi miazinji karja wasuli nizo shakarja rejeji wana ukari kubalika kelke swanga bro wasuli harmwemba na ikodori wanao nana inu mimi nifanyao ngam amini ekemba kredingi yobano mnezi mgoha sababisheze mfiangazi heyao abunga mjokombwa nani tino bro rejeji ngoni hama wado Sheher Benissa manazali ala wa moroni hende Maroko ishiliwa mjarada wa hangu nro bahuzi siwazo hu hunyanyanya hutawa swinga midhomana nizo minamba ya mkalimani wa serikali ya hanyu wamba hubedi msaidi alias Shanrabu haone sayokana hindi kabli ya ukaya imkalimani wa hanyu wahe le guignol d'Abidjan humedi msaidi ye rahaye jambeze rabozahahe sha wanamizi Idrissa Musa Ibrahima Inusa wahabo warihobeli yewanu warende wanwa hisatwa maya wanzo wathmana zaliafe wanzo msindihe na mungo wanzo mtewade sidazezi kuminga ngamjue na mno mrahaulio msodaza njawavia kuminga mjuo kanga ijo kuala ngamjuo mabani joka uhezelaka
bwanu mimi ngamjena mnaomba banu mwanadamu joka uhezelaka bakati na ishaidirisi wa Musa na Ibrahim Musa nono iho yarera ura uti hezemi itandani tilala gamseho konga mjuo mbaba nafuma na joka uhezelaka tihale tiwaksalere bala somba fuma ninga harma dzihiro fuma ningu fanyo dzihiro kwa jaile upande ule okumwana mkemakini ba umjaradaka na udwari utile namna inokaleo Shahid Ben Isa hajahari exite hajahari tsongo kangozo afanikana banura mbo akomorinda gardu mwambia zonro ya ishien ndo mjarada ule bahwa katila lado baba kana warohe ya mafoto heze farasi afumana zali ni mhaziye ondo apasheze mpunda mari gozila wado zungu sarme deseri ya Maroko msodaza kominga mjwa afumani ngamjoze makriza afumana kana afumani waibaisha ngufongu totapwere wengu tofanya selfie mfwa hahe umfwafu mani yengu totapwere minga mumjuo bangu msodaza tikanti tambana pasheze farasi shanga mumlindo ngamumlindo edpo afumani mumono timwambia ni ndongo ikaw yoka ijutokiri jawu akomo ngari jao mkemakini je mushema kawdu we Shahid Ben Isa hariwe yoka ahana mna ordinator ambassade iho yodo tira afumani mafoto ikaende iho adoma bakawe hajao tarazo mhono tangani hana faki himjebanu na mhimebaga mjoji sariyedi hazahaniyo yapo chanzo tino ikaw mwanzo yazijuwe ele bade ikaw lionga liremao mbaye hatu afumani maskini bahamwe mafoto ala simambani ribu akomo kabli ya ukayari habi liriwambi yoka ebwana wonge mwade kwa jaka ukubali wa Paris hizi formation baimwa zi Parisa wasisema foto ya ala beti salama wao wasisema foto ala hezengamia dene mhazie haina mwanadamu mwenza akili haina mwanadamu uremo ufanza ya jihadai atoramba kema mwanadamu nge mwade staf haina mwanadamu atoramba ka esura ya kumani kauha rija tumana kana makwaru ya nyile kana na ndevu zakansi staf ikausiku ya huwa timameni kafuma nazali gubiru armaskaneri manoka na ndukana ketonze kanepuzi yonde helika mnungu wanzu ya ncharize kia abuyi hasiwa sha umuhimu nda uruwa muhimu hanjia armaskaneri wobo muhimu awe ezifaya nizerubi hinjozi paro ya umachopicho ya kihangu njo ujwani ya kazi za mwade kao leo nguo barabara ngorijibiao si wa Komori ngorijibiao si wa Komori ranzawe Komori rudiri mwambia mfano woi ya ishienu we Shahid Ben Isa mbanzi mruhezora hapo hakupede kale hauzuku hau RMB yihenda armanti ranzi eka tojua unjia baba hanu ya meze nile bahari je wombanzi eka tojua unjia baba hanu ambango da kuafe bo Shahid Ben Isa mtiraji mafoto wathumani wazali mbanzi eka tojua henda armanti date sheito shayi baba hanu ambango nzo puleze nile wombanzi rasta wakumona rikemaki rimambero kana yorari wala yoti adabu ya kana afuma nazali yalawe kigumanyile yalawe na manyile moroni yende Maroku alafu Maroku wendo onekana banungorisho ibidu pwezenyile nezende vubangorisho zoka zirendo yoti adabu ekakweli wora isi tindami mtu aminika kumanila nzira isi wanzi tongona kawo mndu mkaidi ujilembezo pour moi amtongona kana womndu mkaidi ujilembezo afumana jilembeza mimi mwana kawe mrajisi sananga afumana jilembeza shamika tunlembeza mine lalanga msiuho minja paro enzi waka minja paro twaroho yedo uloi ho urwe mala nzine zinkodombada wodo uloi ho songo utapala ezi sanane za masihu noreze ho beleze nkodo kodwa sibabu de zero ho wazitowa trose troba fumana nilala miwolewa katila na sasita nuju hasasita sina nzire ndawe to imbana hangu ndami nawe ndo wavinini himenswali nyezi ngani jarangia nivukishe yani be maisha bora nichawe mba maisha mtiti ya hao kama ntuta riziki ya hao bafumani tusomba mnyezi ngunile riziki ya hao tijona haya mimi uhenda daraja mwakana nedata nsalimu amri hao njiabu jenile riziki ya hao guna ni premio bahibu wa Komori wala fumani hajuhabala ari Maroku dondo ona ukana vanubu afuma ningebido prezende vudezenyile Maroku
na ule mrari na makonseye na mrumshe na mwishoza na boza huwa Robert Salama wanu setfasun tinjara da mimi ndio utanutile na mnai ngo Shaher Ben Issa wala mitsida na kahulinda ujibu mitsika ulinda Muhammad Ismail au medimsaidie na Muhammad Msaidie ni jibu leo hujaha banrabu akaya kujenda watwalie zenrabu abidi jo wambo Komori kujenda twalie zenrabu zabari nda fumana zali ya bali ya makwaru ya ndevu na nyile Komori alafari Maroko ndio onekana bafuma pweze nyile hizo nezende vubango riso ama moto mtiti yoti adabu wala yoti protokoli ya kimulika mbange nati ogba hizo kazi rendwa zo kazi fanyiwa raise kato joinda armante ndanje harma baba hanu ndabe na mnineze nyile mnipweze ndevu zo kazi fanyiwa wala kabatisa lo ya marais armante kara isi fulani hajaiho ya puleze ndevu akakaba na rais kwenda batfoma harmante baada afu manido ko joinda fanya mifumo miraru weya tuna zorenda harmenti ya dahebahi bahibo Shaher Ben Issa mengoni mwafu manazali ya kaukarule malevu nezenyile mengoni mwa utabibu wa hitso ya kautularo meskaneri mdo ukababa ukemaki no upande huo utije harara bemu madahanyu hawaswili ababa hangalindia esjoka ujile maguhindri esa havuku harme skaneri baisheze resultats zilawa haudiro mimi ngami makini banura ha inde ale shere turu harme ale tina uto mijara da haunionese omnof akaba mimi ngamkusudi ni puse rafumani rwando hahe minga mkusudi ni wapuse ndo shanti na uzi hakanga mnindo ngo ekeza na uwezo wa uarongo wakati wa mjogo unese kweli hakanga makini bahibo Shaher Ben Issa kali odo akanga wakenzi mabwana rabu wao yonogoti doka afuma nazali haruharaba hajapari nganzo juwe uwade erizamba hindi siwa na wakomo rulono raya washikoma rutundawa mjarada ne swihanziro ilona afuma nazali damine mwanama Shaher abega zinamzo watu hajimba iswalihi nana bahufu duhana ngasika uleo ngwa harumweze mbana zini chongo shule hona masuala menji chom mjarada unu rikubale na ukana siberu kingi yao atarijua umwisho hao ama dobo Shaher Ben Issa mtiraji mafoto wafu manazali ikahawa sulipali hama dobo Shaher Ben Issa rihwambi ya rudiri mambia ni beti salama rudiri mlasiani defi kangar shukor Mwenyezi Mungu akaye defira mlasiani kaijarariba akauzu swele sualalo alafunga mjonroba hurudi hujeleza naye maskini ruhambi ya ukana mengoni mwema sharutu ya afu manazali ya joula wanayo iho Marok raba ya waswili Moroni mjiwaenzi wa Komoro inu irwa inu ngaila kini jama fumani ngondo bubu ramba ukafuma nazali harmausi kwa karungwa kadon sanu katakana limiti kama nangu twahirilo afuma nazala kaenda irongoa wefa mrunji na afuma nazala kaenda profite vumbwaye emergency ha weka maulida ya mwana afuma nazala kaenda vumbwe majlis ya dhuhuri afuma ni arongoa usiku zima afuma na karungwa kadonga kado kume bali mbabanu ya tupa baishe mana ya twahirilo afuma nazala toka urongwa emergency ha mbumnya urudu rwangale bo Shaher Ben Issa metaria Komoro ekamungera isiwanti karijamba zo farudhi hakeze ngomengoni mweze farudhi mweze farudhi za Uislamu zonsano abauti jahurenge ukana mrongo wati mrongo yo farudhi ba ilati ilakarna ujogu yambe ukana farudhi hausuna ekamru hamba hatende yanti karswenda hule ngarinji yao ranzi iklilu dhanin huja Ahmed Abdallah Muhammad Sambeli sende hule hauka hule hiyo woda iwa wodi afuma ndatuka yao tutane mdukuru hiyo bahi haruma mafuvu jana mengo shenda ilfo yo mengo mweze sharu tumengoni mweze farudhi za kihunu duniani za mriambange na nsingu iendeshu deka kaumu ya itendea wanjo haruma mwezi mtukufu wa Ramadhani ya wahutubilie kaka tinazoareda doto wabushiria tumu ya hairi
Shahir Benisa urensi ankili nyinji ya ndabu ya hapo hiyo. Sija ulo jitaka hiyo farudhi, hiyo aplikwa sharia, hiyo madepito ivoti. Chipu. Kama hatuhingu wa mrukansi. Kanga bozenda na hii, mbuku balika zende nayo. Bukajifanisa na hingushi. Kadorenga ilmu ya itanganya na najisi. Utikane ilmu, ujauhimili ya mbaezi ya tukansi haungo, ujahumenya ilmu ya hahoka, usomo. Ilmu ya haho, ujahuirengele otena, ngo itanganya na mbaezi ya mafiti, ujahujitoya akili. Udu hamba ukana, shoti sharia shavotiwa, awo yoti faru ya ukana le umda kira iswanti, giarongowe kama rungu anjo haruma kusumu. Haruma mafuvu jana, ruhambi ya ukana, yo farudhi, ekale umruhamba hatendi anti ya hutubilie, ele toifa kabli ya ukonwa njiho tumo. Na yome ngon mweze mbio za mwede safuma na zali, ya jia patizele kiliro ya rongowe. Mal asafi shadidi, haja mwiki ya sautosha, kajajo juarenge riski ya rongowe, nizo raziju aramambia kana urongowa. Hama andura kanza reambie. Hama andura kanza rambuwa komoru warangali ya unuwa mwishili ezen rabu zaha. Ngai bidio mnireme kotsi hamandu haukaya hindri. Rimwambi ya kafuma ni ngujo huja kana urongowa. Na boye komo ndirinshi. Ye faida ilo ya botuno kafuma nika jarongowa no. Dukana uwa usiku ikawa ibidi afuma ni aridefi ya rongowe baada imabwa dera mwambia kaka na urongowa hija. Na hongi wajibu afuma ni arongowe. Allah afuma ni kajarongowa bwa komori. Na rabisorenga yabo. Na mrenzi, bami mitina ujani bale mijarada ni mwenese ni radio zena tijaza afumani. Na msorenge vahiru, deyahanu. Eri mabia ni kabli afumana zalike ona, rimwambia ni mfumo. Kafumane hije babwange jogunguza. Awebidi risike yabo. Wando hukabao. Ibideze na bozilono wanduanu, mwakalile mwambio kana kana kweli mwana mkomoro lono rashi komori hamba kweli. Na rikera aviriti hinyeze kweli. Bama loti kosa kafuma ninge mwadondo hule preze nyimuri. Gebidori kubalena ukana hamba kweli. Bafuma na umri haraba, nuhazamba ho huja kana ufanya ubabufu wa hahe ula. Dizo afuma ni haja, kaja heza lafuzi. Silence radio. Itoto leze pili. Itoto leze pili bwa komori. Yebu afuma ni haja simambani hindi bwa komori. Simambani ngutofanya nti hukume. Ngutorenga malalao. Timambiazo mtana. Tama ngutorenga malalao. Ngutola mtana. Kana wifunga sababu dele bwana alonitu. Takribana nsi hukume. Ula thumani timambia. Bona mwambia hambilwa. Timambakeze nsi hukume izo ngamu mtuoshibani ngamu mkonfine. Kana uheza lafuzi silence radio. Watangazaji pia ile suala mlijua kamjuzi sauza habari hinde shaibuku shasi hafumani kweli hafumani hatulwa hakonfinewa zabari hindi zopia mkahashiru bwa komo nga mzijuao ti hukuma hafumani ti mkonfine kajaheza lafuzi haisayenda arma msiru wa juma wa moroni walikasa hafumani kajarongowa kabati mdu ya buliwa ya filme muda mwishi akwa katileze protection ze habari zali sorengwa ketubidi image zingizi parhaniho usoni mafumari asiba budele badi kaudo alonilo litoulaha baishe ngurango malalao sha kwa tuya garantise ya ukana leo warenge riski ya jaruli ya paranaibu jele ya paru ifere wakumwana mkemakiri mwishie bahuwa katafuma ni anzuari defi Deha iya hula itanda ya mjini habu msiru wa jumwa itanda. Rituli leze roza hatu. Kari joke manadamu ngari mpuseo na wakari tuuma ngamiza. Rijari kansira liso msuwa. Rima beba kutube hetumu ya huanzuani. Kutube hetumu. Ya he askari. Ya mustadrani na Sarkozy na Nurdini Midraji. Ngo iho ngwa shemezao ngwa hulindao. Etuma unumu haka etufana ya mahajana. Tapilia ube hetumu ya wangu. Rimexite. Kwa ranzoni mpusa rimtowe. Afubani frashma. Parfois hanza reagise hama mruno na damu mbitsi maskini. Wakati ye hanza ya reagise hama mruno na damu mbitsi. Zengozo mizo huntabisha. Parfois wakati zo huntabisha
ekati yono Athumani mwanzo reagise hama mwanamtiti na bonge mrumbu hasia saulona mahaya ukana leo ya hemba bahanu ya vurumasha hule viwazi hapa mwanzo afeni anenge Athumani harange riski baga bidoni behe tsumu harmoshe so shamzua rikansi shamono bwa Komori Athumani wendo harmoshe so shamzua hafanyi mwaondo ukababu Athumani hede nzuani mezi yabira kabongabi gobi yaona zitungambe boza ventilateur ondo le pesa nyimu na muzise Shahir Benissa yakana ezila anzima hindeze ventilateur zakenda zakazwa Athumani ze ventilateur 7 zimzingize zimpepe ona ritsede hule na mtona muzise bo ya surongoa Athumani hanjaidani zabari hindi zabari Athumani atomtarufu konti no mahaya disho tsumu yajokanga imlezao ha banuri funga tsumu na sina rangu 2020 rangu 2016 17 18 rimono ze miyo ya kauzenda riyone na mna kaujikoroba kajaka ujua tsumu na tsumu hacho kamurwa machachari mana hindi le Athumani azali wasaiduku uno silence radio zabari hindi rumuzisane na mna yobo beti salam rumuzisane na mna yobo Shahir Benissa zabari hindi ya tsurongoa kabli ya boya tsurongoa rizamba ibidi mjeleze ibidi mwelewe ukana zabari ndi rarenga decision na azma na Athumani kana urongoa kana hutubile taifa ikao ndio tarehi harweti ya Komori hamara mwando ya mbanga bora isi ya tushinda bushurwa Komori tsumunje mahai doi demfaume wa bavu hanywe doi ya soka ili anzo ya jikari banu ngenansi nguirumo daebahi Shahir Benissa daebahi ndo Athumani demrikao kajashinda hezalafuzi harmwe tarehi ya Komori daye bahi asibabu hiri deleba de zero yalo nilo nanze ya tanzenge mwade yoti aibu sise shatu lijuza rishanisha ukana mtendelwa ni mrikao kati mnono iabili we Shahir Benissa wende arao rihombe ukana ze versio zilawana 14-15 njia mbahu mahenda kamjashinda mwafikane na mnabidi mhifadhi hau msitiri wa bwade wa Athumani azali gumanzo msitirele bwade Idrisa patemna telefona hayo hambandrabu Dhulkamali hambandrabu Hujaho hambandrabu Humedi Msaidi hambandrabu Okeza one swari wende wakarma mitwala nezemaulu mzakabaoni wakofikire Komori nabo ezakabaoni mada 11 la feze mada 11 hizo tizitafsiri baada Humedi Msaidi bahe harumele baraza la mawakala yakaulirongo alinla hezendrabo hamba ukana Athumani ngusinguho Athumani ngulemeo renge rikubaliana humutingizoni la beti salama rito Athumani ende Maroko ende avumwenda deze karikubaliana obo wa Komori engare liwaye termo Humedi Msaidi ya irumio buhari yabo Humedi Msaidi hukubalia ukana Athumani nge mwade rimshukura baha kubali Humedi Msaidi kana ujua tonesa ukana Athumani azali nge mahututu ngufanyo zihiro Maroko yeti adabu abo hastehe haziha shaba tusisirilone zi analizi neze darubini riene wakana Humedi Msaidi harimumbisiza haukaya hakubali haukaya Athumani halemewa hende Maroko ngondo ya vumwe Mvumwa riene wakana kenda fanyene zihiro marhaba Humedi Msaidi ba juzi hawasuku huo utwaba mbako elimbari nono hambe mwaya daula hende harmazi Maroko we Shahir Benissa ya fuso harmele fukola la hamada we yari ambasadudo hiyo hajane wa fuso amba ukana Athumani azali henda parisaye mawaziri wa hahe hiho wa harmazi za kidaula watore manazi fubai huambara isikamso ama watoto wapondeo ani hama watoto wapondeo Athumani kajadwa kabala Dhulkamali ne mawaziri ya hahe mwenda Maroko shabada Athumani akaruma josho hiho deno wafaume wa Maroko watenda hitili Dhulkamali hula alibala haroshenzi wedo wale manezi fuba watirema foto amba Athumani toga banu rijahar mahazi hum wototo halisi bo Shahir Benissa ikaonga ibidio wakati mndu ya gorengeze dhamana za hahe ikamrungurunguzo wa Komori hakuwa Komori ngona akili ikale ongo jokenti leo
ulaani makauli ya humedi msaidie babu hambandabu haule oka mtu afikiane zenrabo zahanyu za toka wazime zenrabo zahanyu shaleo humedi msaidie ambafu manakaenda ruma matembezi akaenda ruma josho leo humedi msaidie hakubale na mnayo leo Idrisa Musa na Shahir Benisa jema bafu manazali akaenda ruma hazi za kidaula ani mwende wanyu wa Komoro warambo kana kweli ngamo baunrabo aka wanyu kamtujue shato wakuma hindi wakubalukane ze darbine ze ramli razirema zija kweli hebu wa Komoro afumani hafanye samblane le piro hola haedin ende nzuan wakomo na mwende mwangali wabwa hiritidulumwe haki ritidulumu hatamba haki choka yote na mwende mauzise mwatangaza jemfumtano kamye zingari hanamu wanuwa uzisa ukana ezabari hindi ya tsurongo wa wajoja wamekana itifaru dhimeo sanfua Komoro wajohe leo wajorudi wareje wamekana ngama ndo vantilateri zitibuliwa simwambia ukana rede daraja ukana heni babana fuma na joka ukange ibidio wa estalewa eze vantilateri ukafuma ni ngondo hampewo na goye karisha ishizi nungari joka wadu hanza wazitundu seze vantilateri zinu zitijezi rinkamvu hasibabu deleba da fuma na lonilo Bangusi tola ukana huenda mwendu mkini wadodo renga mabomba la glasi wa mtanu wema hoti ili atonja rutuba aukafumani nganzwaka ne rutuba da dushinda teshout wakomoro na mwende mwenja mweze archive za hetu mwe mahajana mwishia fuma na zali ze duskura ka urongowa adofanya zilera zine na zili izo pia wambuka nsi watundu wanunga wambuka woto tunda manadamu zo pia rikansi ritunde tumwa mahajana fumani iza hutuba za zikaje zikana zile razingani omwe bwa hayo kaje si controle ekanje harmo Europoro hele msafara haja yobi sada kanga bi harmo Europoro ila afumane utofanya tailera dakika mengo mine dakika mengo mitano ekahende msafara ngujo baheka mwende mwangali ya bwa Komoro rangudo suko afumana zali ya la Maroc kuyenda pari ya ja Moroni kwa Europoro video ya kabo 8 minutes and 9 minutes ekamene mwangale video home sirini wa Moroni afumana zali hafanya 8 minutes and 9 minutes ekamene mwangali ya msafara wa afumana zali ya ufanya mzua na Europoro c'est 8 minutes and 9 minutes à tout le média wako filme comme Dieu henda pas plus afumani ngundiwe dans 10 minutes sahanjo garini hende za hawakatikawa jana hakufanya zilera mengo mine na zilera mengo mitano ezila sababu hindi afumani ngurengo dalao ikayole dalao afumani dengao kana ujua leo ya trene haruma tengwe ngebidia shamiliwa ni malalao na utundifu mwinji jabwe kamuono haruma sheilera shamzua ni badakar mon konsula wanzua ni juzi je sais pas c'est vendredi bahimuono badakada fanya ilera haruma konsula ikawajibu afumana zali wake ventilateri saba zimkelensize zimpepe ili zimumbisize upande huo gebidiwa Komoro rikubaliana ukana kabati hata mbanrabo upande huo afumani ndemwade ekanga mwonombo kana ukaidulo banu hinribu wa Komoro sisi zoramba uhinde yote aibwe kamnunge mwade alafeka nga mwanadamu wapo hiyo hata naungo mwade fulani nge mwade tijino kabati na renso utoto bale o mimi njaparo rumenti hiyo banule wema na rahafili harimambiani zabari mtoki rimwaelewa rimwambiani wakane zabari ndi rahafili sababu dohuwa do na fumanazari rimwambiani marazinji hamba ukana afumani katina statuita ino ukange raisi afumani sasungu haamiwa hoa Komori pia afumani azali hajirene demidwe afumani azali hajirene ukana demu mwenza itiso bonsi ya midoteha na mrikao leo yegamba ukana kamrati mtika ona mwenza rabo jafumani bashe mkaza rabo msuona hataka hata ujo msuona hatele kosalu ya msuone zagu afumana zala ho manza afumana zala to himide na mnainu ya honde mru demrulo na mihona damu demru ya vulumu wananya demru ya vulumu fami demru ya hantima yatima uwedwa hahe kweli wasuni na kwa hata kaijajo
ye halemanza namneno hambo Mwenyezi Mungu mtswami nikedo Athumani ngechongwa shilembo wa Suleiman kwa jombo ihobo juu yende ya dombo gendo ya swarifumu mtuamini ya ukaekafuma na halemanza namnainu ranzi hamba unifanywe japizo mtuamini bwezi lidefi yele japizo la Athumani eka kweli zora ishane nwana zioni wa zamba eka izo wanazioni wa zamba bahele japizo la Athumani tilidefiye Mrulo na mihono adamu maiti ngabi Athumani azali wazihalalisha baisha wetibe wawa shawe wazilalisha ngawe dhamana ngizo wahitwa juha haukaye sababu ndawe Athumani wanadamu wangabiwa wa dhulumu wawatashimani ima yatima mangabi Athumani wayaranto bo arudhi juu ya Komori ya matima mangabi alafule umke mga nshangaze ya nshangaze Athumani ngujo hale manza Mwenyezi Mwenyezi Mungu ngujo kaurenga duanda hivi kwa hiyo hale manza na mneno abangu fanyo mruja pizono torudili mrejeli mkanso sikibanili mwangamizi zote zimwangamiza de manza ya halaho misiri abangu halo manza ngobwendi Mungu Mungu wanadamu Mungu wana harema yatima ya huwa baba wa hafa hujaure tena huzingamanya wana na wangu washe wawadhulumu wangu maha waloshimani takriban wanadamu majana maili waloshimani hasiba budawe Athumani ngofikiri kama Mwenyezi Mungu kweli ngutoka urenge manza haho ya hukubale hindi Athumani hawangu kangwa fikirongo kwa Athumani nchuda na nukta ukanale unge na japizo lenri kamranti baba nzuruza mbao na rento baba nubai rigabilie haki rigabilie ukweli wateze nungozinu bale okamjariwa na abantu rajarakansi riangana na sinu waze watu wa mila haura katira kana mabangano na waze watu waswarifu mailo mijini kwenda wakati soma kana no liwe madhamana ne mila na irongowe liwe madhamana leo mno ni ada na mila inu mtikiri mrengwa mtiro harma ye rejimu ya mafiti ya Athumani inu mwanga mizenti si uzambena mnainu shaka jana raja ukana leo ligo kantira mbokana kabati aya ya onesa ukana leo kamdunge mrumduhazi nge krimineli haunge dhalimu haunge munafiki haunge yahudi kabjati hata fungula ukana leo ya mbokana mru ya tizambe ramba rizambe atazikauhezi unde na dalao kaijambwa ukana ikale o mungu leo eitife dhamana wanda wambari wagabile kangwa donai kongwa mwenye mipaka yansi leweze daraja Athumani azali ya tundoa enti ya Komori lewe na mnafumana azali ya rengele sembea ya tongo utondoe mipaka ya Komori no tondo azitwa no renga wanguye wabaziza yefungwele raya nzao taibabu wangwa haho leo watowona mri chotindawe wadiwaza mtume wadiwaza na Mwenyezi Mungu ya waumba leo wangu Athumani wende daraja ukana bwa Komori leo warindindao na Athumani wafikiri ukana ikawa stehi wo mnyanya Athumani ya uwelesho wa Komori abo wavukune angabu ya kaburini na rieshelezi wana nyasiwano Rwambeka Athumani katina hata funvu Robango ni kiyama mwanadamu ya timla bana ukaya wanu wangu wakaurenga wangu amba na muaminizi wa wanadamu ikawa wakana zitiswa wakana arguma zoeleza gwede daraja lewo wangu wazingiza Athumani azali tambwe mafundi wa dini mjuwao kama Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wode mtume wa umma unuruloni wabana mwenda daraja kweli mafikira ukana ya Mwenyezi Mungu hanyo Athumani belude mtume aboba hinafakiri Mahmud mradabi zo yaude malaika wanyunyi mnodingo ni mwelewa ukana hainu tujoju habo tasi yendafanya fakiri dini mradabi yarudi yafungia Athumani azale namna hii yafanya belo namna hii wabokana hulakana huno yode daraja Mkomori leo ya hundao Mkomori de daraja ukana leo muabudu yo manadamu no amini manadamu yadiwazo usilamu onesa ukana le mundu atirie haki yaha hongo idai leo Mkomori leo nguswani nza ya leo yede abudi ya Athumani na fakiri mradabi na belu na honde mbahindu yale tide daraja la kubidiri hunde iti fele ho rambange mwade abweze ngozo ngizonko do ukana leo rirwani ya Mwenyezi Mungu hayu baramba Mwenyezi Mungu hayu jamani haukawa daraja mfikiri Athumani we Mungu
hamaika komeha kaswani mwade kana hufa yode daraja nyinyi leo muiba Uthman azali yode marwanda mwambie katose tro kamna ujua leo mkane kibri lona Uthman bwa Komori leo mlodingwa ni Uthman azali kamna ujua mkane kibri lona Uthman mbaba mpulasha Uthman azali haswani mwade karna ujwari wasule daraja hiyo ngartogwa na nani harumale swala lumkubali ukana Uthman azali bo mwanadamu shoshi umbe shoujo kana manyohura shoujo kana buhuo shoujo kana bambavu shoujo kuala shoujo hufa shoujo swani gwade emba hinduyana mtoa kilihani na mwiti ya harweza nkilizahani ema gari mabu yao ni garde presidentielle yone wa unele fijolo kalina ujwa liritweza nkili jambi Uthman azali leonge na pouvoir haonge na daraja ikao leo gejoko faliswane mitume haramu Lwedele barloni nuna sinani wa unesheleshe kudisha Fumani. Iwede mwana ikao karina humbani nafasi. Ngari mrejeza oni harmo usilamu ni mwambeno kana mrenti ba. Mnyezi mgoha nye mtume wa hanyu tia Fumani na belu. Yahotide malaika ya hanyu tijama da shamfina wangu wao. Yahotide malaika ka uvumbulwa. Wangu wanadamu ikao leo wahana makosa ya kibinadamu. Wede daraja makosa hao ya roho harmo binadamu waka wapuwa uzitwa. Watungari mwameno kana ngari unaho manga mpote yao ezankilizaho ni wizo zimshindini emana hindi mwende daraja mhautungu bari mwameno kana Fumani mwanadamu yazalwa ahimli ya mezishenda yazalwa ni mbaba na mzaze leo mtakabari mhautungu bari mwameno kana ngemwade mwameno kana leo ya mgumo wa Mungu ngemwade zenungo hizo mzifanya umani mzifanya maswata za fshihere mabari si rabano wazi sohaba haji na mwende mwasome hitima mriremeka kweli Uthman azali katimwade na mwende mwasome hitima kama mwamba kweli yunda ila jana mwambia nokana na mwende mwasome hitima mrireme karamba Uthman azali kajahiba voti batanzi shuhudi yao mimi ngamino dhamana wa hao ngamino ushahidi ndio utosoni mwa Mwenyezi Mungu ya Uthman hibi voti wakati zienshiti ziyo mbuda juna kaya tika wakili rais mbu ya kakandida nweze bilete za Uthman mbuda jua Uthman kuja votiwa zikavotiwa ndani zenezi votiwa ndani ze bilete za haho zenezi tilwa ndani hula zibalwele pakelo mkobani zijazitilwa yabo zodi zo mbu ajoko na bakale otika njakane akili njakoteza kaurendo abo katala ba katila ba tambo Uthman uhibi voti Uthman kuja votiwa ukaizona ziona ranzi mbuda jule mbuda jukwaja huvote metika yabo zele daraja kanzari tolwa tamaa kachubi dinronge bidonro me system nketi nione na mnele kumbi lirohoma bujenke shahidi norida zari kansi bala rijari fungwa mihono ile jeshi la kabala liribaya zebilete zele zirongwa daho ni jirani no baraka uvoti ya Uthman mbuda jui ho ujikazo hitwa kwaja huvoti wallahi billahi wa rasul kujavoti wa mwambu udaju sheze bilete zichonda daho ni bala mndu mzima ila kasi bala hazisini hata zihisa zichulwa mkobani mbwaja njaru msutubala zihelelea alafu bidote haka tu kwamba kukubalwa na Wakomori ila neno weko ni hozaro haka tu kwanza ukazwa Komori ndabo ila alama ukana leo miwele ukana yome ngono ujo kana ngwambo ndabo haina kati gamhimidiwa Mwenyezi Mungu bwa Komori mwaniko aminifu mbehunka uaminifu dobehunka uaminifu dobehunka zome ngoni mweze mbuda udore mazo zome ngoni mweze mbuda kudore mazo zome ngoni mwema vara madiro ne zembade ure mazo dezela hamdu za huwa Komori fulongo dushamri ho ya keti ame para emitire ne komitide na waba palolo kabao mitide na wafeso mitide na wamutu mitide udhulumu Ahmed Abdallah Mamesambi mimti tindhulumrao ne dua hangu ngajua hela ukanga mdhulumrao ibwana wewe harambia rabu bwana wewe hari dhulumu dua hangu yonge ndao ngendao afumani minti na kofi ala mabisimila eshele kayo de jokauzi akane dua hangu itsende bahari beluha umedi msaidi Uthman azali wajova ze sukuti ze hema daruwe shineze kofi ala mabisimila wahalema za mabela de dua iwasilio kairinu na kazeka sketi nezemiwa nzidu kairi mimi na kazeka sketi nezemiwa nzidu bahane mishavari ala mabisimila neze sukuti ze hema daruwe shineze kandu za lasi
ziladua za upepo zilangwa tsongo ujire mabadili hawao weji uweze mumo Mwenyezi Mungu iwaserse hauba Mwenyezi Mungu Afrika bala mumpara hajar mu referendum ya ushahani haude asisi Afrika bala Mwenyezi Mungu bwaja mndu bala mmono mndo wangu wingu ni haja ya ujoka leo samdomini hata leo mndenge guvernoma Mungu ngamjereo kamransi wa msasa na zirabu ba Mwenyezi Mungu kadu himilia ndabu Mwenyezi Mungu kadu himilia batani Mwenyezi Mungu wimaha moa titi ni haki no wako zao ne kweli mkomori ngukozo ne kweli mkomori ngudhulumula ne kweli ye mkomori leo hararilwa kiasi utoshi Mwenyezi Mungu moneni hezeni yeza hayo nguriona hezeni yaza hatu ngurione mahoza rongo wao ngujweshe dumbiori shambao Mwenyezi Mungu kadora gari zidu weshele Mwenyezi Mungu ikadora gari zidu wallahi Mwenyezi Mungu katsuwaze gardo presidentiali wa charazema ro yamba yao yo katsuya waza gamjori shangaza sisi watiti shari mwambia na ukanezela hamd nane za hiti marizombao nane mnari halawe manza ngamjo parisese konsekasi na ninga mziparisa zinuri za bahar mweze ndi mezatu zodo ajali mwahanyo kamri shindi mfusha kamjari shinda har mweze do ikaunga riziyombao son Mwenyezi Mungu demane mabwade maziro ajudu humtinzane namna gamjore mani mwabade maziro ya hata ikazipasa za daula nize dhulma mziri mwa Komori au kanga mtinza wa Komori tomanga mdhulumu wa Komori mditsinzi tomani bahinga mjo uswari fulwa hena mnayi mzima dojo nesaka kamti wa wade doji tarwe na mnekanide mnona na pitali shaha ina usiku lijo usiu hakabati mbabango pulia lazima ikibue reka kwanza reka kujanza jite pompi na machachari hata shabwa fumaniri kansi ze darbi za hatu ngari hulindao wallahi ngari hulindao nanu wagwa husaribia ungwa huna sawa mine lalanga msiu honro uwangwa husaribia wallahi ngwa huna sawa au kanga we made mziro swafi na hongo jioni sokana ngo tayari le urumensi ukelensi vulumu wako mwari shangari huambia ukana nzia njema sisi ngari sivansi duwa titiri tabi hao ngari sine resistance ya hatu ngari kubalione mbana raibunga leo mitina ujwani kentivanu ndo kansine hu baha mafura wakakujani baha mafura kujaba wana mamafura shahu kansomba ukane shahu hansi yabo doto sankidu wa Komori uwahande hato siku ikango jutamani utile shehirisho sha Mwenyezi Mungu jojali ezedunwa za huwa Komori wazisoma Mwenyezi Mungu jojali ya wafuma mimi ntina babango rudi ya ntina mzinga wafuma ntina mzinga wahurumilia wala ntina taratibu itsoka yonzi ntina ajira ushinda sisi wa Komori baishinga mjoko wa Komori mwakoza shem Komori katita yara ukana leo iya shemeze iyo haki ya haki sho usikungo ujojija bahile umisire jobo Mungu juu haina usikunjo harando tsohale manzo soni mwa Mwenyezi Mungu haina usikunjo harando tsohale manzo soni mwa Mwenyezi Mungu hawa ndo Mwenyezi Mungu anihifadhi Mwenyezi Mungu anihifadhi biidhnillahi ta'ala ezabilinti na pordo himawa miso ba Mwenyezi Mungu arishishiyewe haina nzia itoka yonti bafumani ya hupati aibu uwa Komori warambueze kufuru wafanyia uwa Komori warambueze madindi wa yatimbia uwa Komori wa hurambuwe vre esura ya fati ya fumani nenia ya hao haukana ukuna mwema nuwa Komori hau mwana Mkomori bahie dua hiyo buangwa fumana zali haina usikunjo habani mitu halema ndosoni mwa Mwenyezi Mungu nane lebwa de kaudu alonilo jabura kubana na ukala nalangaze bali hundu mbaba hundu wangazi zokartura jedingoni sirwanao na fumani izo karitura jedingoni sirwanao na fumani ya ukana leo haina wakati duwa ni siso shitaki Mwenyezi Mungu ya ukana rishishie dhalimu huo rishishie adui huo rishishie kriminali huo haukema kaudu upia fumani nga verifieo webo waba pale wafumani webo wagazo webo wafaiswali wanawenji wa Komori ngojojuwa maudu na dhulma za wababa watashivani wanawangari wa Komori wa sapanyo nsiju wanawakomori wangari wa toza nkili wa warenda wamesi wa warenda malaba warenda makaseti wano watongoliva rau wasibabu midumu yashu ujaungu wanawakomori walona ankili wa jubili wa jiste hileo waja warenda malaba watongo katsoida ilia nrabo na ushi na mnyanya Jaurengo wazahatu waze watu leo kuwarende masoro nje ngodo akazani haruma wahimise na mnainu wabamba sukari wenda wefungu wetu kartu swami hibo thumani
wala karna uparojo huswami ya ukaya leo huja ukausa o mujtama wa Mkomori, huja utoa adabu, huja utoa mastehi, huja utoa uona haya izo pia huzitoa no ili waruaji wa nsharmele kundi lulo kumbaba au shababi yanzu ya dailie mbaizi ya mafitaha hoyo ya unu haya isu ifianki ya chiniwa ya mfutunu kazinu lalishihui eka chiniwa zonkodeni hapa tuzwa telefoni ngujo subuti ya harma media ya bendrabu ya swifundrabu ya benongo ikauka tuzijua ya bema ishanga omema wa mwenje nguo ya parenge chilwao elmarufunge wa hao batani na rabona na mswalata yono banu kweli lewe mwana Mkomori arudia lengu kontie swifundrabu no swifu mafiti na mnyanya ikaulo wafu manazali ngurandua Komori lewemba guduro ijotu lwabonsi gendo ya karike famani ya hoana wa Komori wapulozi twana fumani wafuma mide manana habokana baisha utabeto nchuo ne valeur ya hebeto hiyo ne zero huwa zito bonsi juu nuwa vika huwa fungu wa dhulumu maisha hao huwa renge huwa fanya jalavani nguo bayazo atosi kwanza ufungue yene mbahe vika uliongari harazimi zao wala rihara hamwiso ili lichetari kiba uanrualo karibu na thumanazari si uzamba wallahi karna ujari fani hani na baadhi ya wangu wakahar mwembana inu washindani zenzaya wasalimu amri kwa jaile wakana thumani ngure nro kwa jakubali ukanensi ya Komori kansi nro kwa jaile wakana zila wakauzitahaja na wazitekeleza wallahi ntina ufanya jao wallahi ntina upatoba dhuhuri hauni patobo sahanda bathumani omkuma hasara na nipate sana ni za usiku husha mime namna ni aminwe mbanayi ni namna na sana jikubalia na nunia kam Mwenyezi Mungu hana muhani beswi gami kunyume nawe hata omwaha ujula wabo yocho kama daba hanzirungu wao gamlabo hele zina la Mwenyezi Mungu gamlabo hele zina la Mwenyezi Mungu uwangu ikao leongo karibu na fuma na tujofikira ukana ngabo sikule unga rutu arifani hane na bounds za wangu watuka ujua mbana hawa tuka ujua shuata hao mimi mwana Mkomori nura ashikomo msuono usiku huo unuamba mfumo hana nti mfukare for months fumbili fumdaru fumne fumtano ya kwa juma raho siku kwa jatulo abo njoka ina usiku leo jenji gali sentoya kilia hangu leo na beti salimu amri nga mkubala thumanazari usiku mi nchuona si wanadamu so siku huo wakani salimu amri hata jeni swifu njema nzima ya thumanazari usiku wako unoparo johuja kwa unoparo johuja kuna ujo urejezeze roho za huwa na Wakomori wa wawua na izode za nihimi sawa kabla wako wizi wavoti wa ufai ni sharia wa shirangani shaba hatselo kanga mdailio wanama wa wawero na renga yeda wana kubali kwa huwa nama kautirenge ahadi umbanu waliunga mjua dailia rahunu atajaru hunde mbaba hanu wa uhaki izi dawa zinu jijezi julwa o wenye ufanyizi tendo za peu zinu wahunde zeko kumaza hao nanu wananya sikaungo wa shibani rawa hunda benefisi ya grasi wafungu la watina mahkama ruwalo shibani garsa mwemba na inu karna udwari ilashi fetuze sisi kao watu garsi harumeze mbuda nziro nunda gori sujuhundo homa ensi hatu bahimimi usikonti na uleme wanembana inu bafumani na mide mrulo tayara ukana tihuambianro Wakomori na kema zahidi kama Mwenyezi Mungu hana mo kozamenyeha mitilo ujoji kumbu sana de Komori tujua kama ujondenge jabubosha na hiyo njili ya kaunta jet privé ujua hundenge jonsi seiho jondenge jemfome mkata shanze kondisio zangu mbili na minao bili tamanga mjo huja nione abo wazishiwa au nione abo wafungiwa wallahi zenongoji zozo mbili sati jitari shahena mnainu tijikubali au kana nga mroho makazi kama hakume
kama ha 15 kama ha 20 wallahi ngamu yakubali na uswime haina mbaba njoka ukaya ni yenshi yabo. Sheshi Jonsi sobonti juu abafuma ngamjona igelegele na podium haina zijohunda ngamjobala mastaru sobonti juu bafuma yo mengo mwemi hadi nijitarisha zone ze fikra nizitarisha yo ndo bahanu njoka utoa ifuraha ya hao kahufu kango shibani shange bidondi se podium na minga mjofa taratibu haina dawlo joka wini bena fasiyo ngamjodisa podium Brunabio farukandi se upe wahahe handi se rohombi. Bruna kane rohonjema ya rumilwa ba pale zihunde mjomba hahe. Bruna kane rohonjema rumilwa mutuina faiswali wallahi mbaba wana yanu na mrumshenjeni nwana wala waheti maatima ya wadhuluma maisha hahe sibabu mafiti bafuma. Yodo bana bokana hujizingama nyahonde daraja fresh mobafuma ni trose troho abize. Huabize wanjika ukansar mweze nrabozinu hufungu, huridungu, rijujo alisamilani. Shezi swazipu wallahi karna usamihi. Wallahi karna usamihi upande uo, asibabu dezero huwazitoa. Waneze datane sharia, hufungu, huritoanti. Zojo ufanishiha. Rijujo usamihilani harmaizo. Shezi roho wazitoa, jame wathumani. Na roho utimba kufuru, dhiro hanizo ikawa haina mbujoka yabo, gujohamazo kazireba shanga wafuma. Sisi rikubalio banari wanao. Reaminiyoka wojolawa hamvu haulawe kimungu haosikwa hoje ulawe hawe mabadi ya ushaba shirikubaliwa kana umudaka unojo ukemwinji sharu hanti za rongo mbili zole zijori bawo nsiju yapa na hoti ndame amiti ngamjo wenji walimbao zengo mane matari na sahari Allah nga wata wasonyao joho nga wasonyao ani heni mrungu chongo jitari siku ujo usiwa ikango makubani reka hufu bodo usikwe famia hahu wadoka na mmo wadoka na kweli bafumani emkomoriwe mruhindi swafi ezigelegele upulu waozo zanrabo zila zanrabo ezikirikirikirikirikiri zila zanrabo bafumani swambe andongo ikawanzo ujuwe mkomori kweli ya haikongo mjuwe mkomori wawanola ole waba kadena Ahmed Abdallah Muhammad Sambijana siwambia fanya ese wangalika wanzo ujuwe mkomori so jitaufu wanrabuishe pipi yuajore maranzi shato on ambasadori huitanganye mabavu bafuma ekawanzo usihe ujue mkomore mkweli mtu usoma mkomore ngojuo sharudi urumie akili njia haho jiteufu abemru mshaho ya huteufu nwana haho wa huteufu alafu uishie keshe gelegele shamado nelekotilamado ajolile matiberu ya huzingiza wabu watote ni wahuremesha igelegele nelekoti yode manambaka kama nzo ujue mkomore alafu uone wama ushangira uone na mnandi zikoka usiwana ni namna mazati yako ufungula kausiwe na mnainu yavozwa mandwaji jiteufu uone kakweli komori wa uhanzao kakutoisheze pipi izo neze sireni ho wa komoru wa fete wa komoru wa re wallahi bafumani usiku uongo doka tarehe dunia usiku uongo doka tarehe dunia usiku mnyezi nga jori shishi yawe ekango shibani ngo dofaha huzuni wallahi kango shibani tamani ufe tamani utinze roho bafumani shanga mhulabio he ismu ya mnyezi ngo yamilike ardhi ngowe wallahi namno wa komoru wa donda ni nano bonzi haina mnuchongo jihenti za ahadi ya ukana henu usiku wafumana doka shibani haina usiku wa komoru donda naziza hema na damu woi baishe robo kaburi juha fumani nga bdore mwabali hatawishi nanga muamin keze ngo izo bafumani nga dufani sharmu wa komoru godo usiku bafumani zila zafanywa bapale ngo dufanywa zo zila zafanywa bapale ndazi waneze nguwe ya rudie ndatolwa wallahi zila pia nga zijo kubiria eka hufungo jotolwa ekanga wena mongo wa shibani ngojo koza nziro na hane zanena Ahmed Abdallah Muhammad Sam wallahi ngojo koza na hane zihundo Ahmed Abdallah Muhammad Sam na buhar mwezi nziabili izo batumani kabati zijojo zihuwili songo tinzo roho jo tolo mahulio ngojo tolo abo ulio songo kopirizo jo yankese zetabujo zishia ngojo lisizwa mabafu bafumane na mnene na oishia omba bandoka zwa mikiro na mnene utsobambi lweze wango wawa wambekele fuko jofungiwa
ngwabdoka za mafoto ya huandu wa wawa utwamino tena mnainu utotulofu kwa niabo udojisema tsona ba pale wona faiswali wona mutu wallahi wojo torturewa wojo fanya torture moral chango wojo fanya wojo twamino to dingo nuketsa mahire na mnainu fukoni mezi miraru za seluli anafondwa renge mafoto ya huandu wa wawa rikukazi ze abwa udokansiwe dumbia ngotoje jiwaufe shana rombo Mwenyezi Mungu bafumani enti yonge joguja baishenga kwa komorono hama tabira kamkomori wona hama yo tabiri yona hama yo hule yo wona hama kazi na uparo jiri kabata ka ufikirukana Ahmed Abdullah Muhammad Sambi kujua suliba la leo yende aranganywe maisha hake wangu wa mdiwaze kabati mrafikirizo ya ukaneze mvuza Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ranzigo ndani hato bonzi kabati mraparo kubala ukana kweli Sambi kusojenda menyo maisha hake bala yende ya wayafe basi abo sisi raunazino wallahi ngari aminiyo ya ukana fumana zali ngodo ankese nziro na wakutina bobira emilango emiliyo bwafumani nga mhuli ndiyo na yeye ngarbuka na mu biidhnillah ta'ala shanga zijo huwa swili amini nga mkazo yabu wa Komoro au ka ilera ukaricha tarikise waswili sharika hanzari raswire kisha ka shari hativano haku do upande wa hiswi haya fumani shairi sababi shakana leo rudiri rajisambavi upande huo kaya mimi tina uparo josamihi eshi kondisha thumani asibabu de zemaiti ne kufuru waifanywa Komoro wallahi tina ujaudiwa zena mnainu akaka zende daraja madabu njajuju uchomo hangu rahani riwa suilimba bahna madabanu abinga tampakale banu garjuhona harmo wakati wa satena na humtosane ze jamaa hoji mlifuhani wa Komoro walonda niralo bonze nanu wanenya sikao warungu wakati wa hauri kansi li partage wazima likansi litangaze fikra zenu mwashukurie na uomba Mwenyezi Mungu ukana hamano na rikane imani hamano na rikubale na kana inumba na ikao leo yujua urenga uhonde yujua ikamfubi zupia na mkubale ukana leo ngarinja harmo tarehe ya kimbana zawanile zi haki za hem Komoro ikao haina mkomori ngujo kana mkomori kaja kena mnainu Komori kaja kautahajue siasa shuhiri Komori kaja kautahajue ze swara famshinzi zifanyo bonti jua Henry nanga mona uleo ile suala kulone mkomori reulondani reulobonze do tahajue maisha maziro alona mkomori do tahajue ze swara fazifani wao ni mavama na wabongo unansi leo kaitina mme kaitina mshe kaitina mrazalwa manga kaitina mrazalwa Komori kaitina mrazalwa majenga shaka ipasa ye mkomori wallahi sarinjarwe tarehi yakane mkomori sajuseshe hitwa na bona rikubale ukana sider jole lensiila na zinu rizifanya leo ngazinjia harmo kadine tarehe haka zinu kazija parojiri ya ukana wandu wajisakrifie wandu wanembana rizo ya ukana mwana mkomori ekangwanzo wanile haki ahe lazima yatidwa mbahingo poshoni no yafanye mbana iyo de namna razoya na mkomori paka ya rengwa ni parti mbemba hindu yale yende ya kensi ya irongole hau ya kensi ya wanilie leonga mwana ukamwana mkomori ngutawo harengeze diero za hahe hati ya kredi ahutubiliele taifa haeneseze fikira za hahe harumwensi ya hahe kabati mdu wa siasa kabati mdu wa parti unumbisho hau nsaidio haumo hayati o wahangu abo izo ngamidu yori himide Mwenyezi Mungu rudiri kubalelokana ngaripuwa upaho sonmwe siasa abo kari kubaliana abona kubalelokana nana waswili ngarijo waswili akale Komori ngukubelekana embabiti tia hahe nguirumio asibabu densi ya hahe embabiti tia hahe nguisaidio hasibabu watiti wako zao leo ngamndu Komori mtiti ngukubelekana leo ngutomo wa hahe rahani ya jisakrifie ya ileheze fikira za hahe ya wane na nzego zishamfu kabati zabili kabati mdu ya pula kabati mdu achilwa shiuno bana shaha ni mdu atojikubalia yode mana leo rashindara hunda mvu za uhima dukana karija sindi hojarume mbana inu shari jusomhono ramba ukana ngarenda harumeshe jihadi ngarendo rawani na wanduare ngensi atumateka mpaka rihundu daula ya uhaki shode shari himisa vanule ubo wa Komoro ebinge narsodomeze dua ritilemewe narsodua zaka reka mahamire kama miraru shana rude dukane tome ukana yemanadamu wa yatindensi kati mnono gembo mduhazi mabadi ya mbarizi ekakanda shindara mtoa
hepe plasio ya Komoro ngutojoroha hasibabude mabade ngutojoroha hasibabude ze huzuni ngutojoroha hasibabude ze duari mremao ngabo nzimawe shijo humtinza shariti lashe bwana bwa Komoro asinga rombo Mwenyezi Mungu yari wasudisha yarivukishe bwana rilo hale manzasina Mwenyezi Mungu yarivukishe biidhnillahi taala Mwenyezi Mungu yari hifadhi au kayangarijua au kangari wanao na maya Yahudi na maadui shamtike mtite shughuli haukaya ngarsarma ya hifadhi ya Mwenyezi Mungu na singarijua namna rikazao zengao na singarijua namna rihalima nzoso ni Mwenyezi Mungu ari hifadhi au kangarijua kana ngari wanao na wandu wapeu ngari wanao wandu ikao kwa tufikirie nsi shangwa fikirie namna wajuhunde mwanadamu wei wa mtabishe wahunde mwanadamu wei wa muwe shari wambia ukana ngarsti tayari nemba na inu nasi rikansi nrori himiro kaba sisi juhuja ziridise au kaya ngari aminio yembwana ikao dura idunga abinga tampaka labanu garbo mtusani hautusanjema wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.